Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube dari Henna. Di video kali ini, aku akan buat tutorial henna yang sangat simple dan pastinya mudah diikuti untuk kalian yang baru belajar. Jadi bagaimana perkembangan kalian dan kesusahan kalian saat belajar henna bisa komentar di bawah ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe, like dan share ke sosial media kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. কোনো জানায় অচেনার ভিড়ে উষ্ণতারে ছোঁয়ায় এমনে শান্তি তোর নরম ছোঁয়াতে আমার সময় আজ হাতে রেখায় ভুলে অতীত সব আয় চলে আয় আমরা করবো আজ তা মন যা চায় আটকে রাখা যে বড়ই দায় থামবি না আর এগিয়ে চল
Sadababagababadidaba. 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 Nidanidabadabababade. दिखावा ये नहीं है रुकना ये रात, रुकना ये रात। शर्त है ये ढूंढूंगी मैं एक नया साथ, एक नया साथ। ए कुछ तो बोलो मेरा ये दिल ना तोड़ो, ए कुछ तो बोलो मेरा ये जख्म भर दो, ए कुछ तो बोलो नया एक हो सवेरा, ए कुछ तो बोलो धड़के ये दिल दोबारा। धड़के ये दिल दोबारा। धड़के ये दिल दोबारा। दिखावा ये नहीं है रुकना ये रात, रुकना ये रात। शर्त है ये ढूंढूंगी मैं एक नया साथ, एक नया साथ। ए कुछ तो बोलो मेरा ये दिल ना तोड़ो, ए कुछ तो बोलो जख्म ये मेरा भर दो, ए कुछ तो बोलो नया एक हो सवेरा, ए कुछ तो बोलो धड़के ये दिल दोबारा। धड़के ये दिल दोबारा। धड़के 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 what makes this heart beat faster, what makes this heart beat faster, what makes this heart beat faster, धड़के ये दिल दोबारा। दिखावा ये नहीं है रुकना ये रात।